everyone, good day. Today is the last day of December. New Year's coming. Og last year, okay ang tanan sa pamilya, sa mga igsuon, way nagsakit, all are good health, my family, my relatives, my mother-in-law, everything is very healthy. Of course, me and my husband also are very healthy. This year coming, I hope everybody's happy to celebrate New Year's come, and hope tanan malipayon sa pagsaulog sa bag-ong tuig. O atong saulogon ang pagsugat sa bag-ong tuig nga unta kitang tanan o sa atong mga pamilya himsog kanunay way mga kasakit. O okay ang kasakit di man jud na permanente usahay panagsa na pero ang hinaot ta ngampo ta kanunay nga kitang tanan himsog og malipayon sa pagsaulog sa pagtagbo sa bag-ong tuig karong 2025. Goodbye 2024, welcome 2025. O kini dayang nasa akong atubangan sa lamesa, traditional man is mga Asian, labi na sa mga insect. Pero naaragod po ni nato kay og naay unsay ato ihalad sa New Year end nga unta abunda tas unsay itong ipanghad. Pero manikamot ta, trabaho ta. Dili ta magsalig sa halad, no? Kaya ang halad at offer man ni sa Ginoo nga unta giyahan ta, hatagan ta kabasko kanunay sa atong mga panglawas. Mientras kaya pa ta trabaho para di ta makutasan. Ug man yung gi-prepare karon nga pagsugat sa bag-ong tuig. Sa una di mo ko maghimo mga preparation, pero karon murag na enhance ko nga okay, wa may kumos pagsuway, wa may daotan sa pagsuway, pero maningkamot gihapon ta nga itong ampo nga abunda ta kanunay sa mga pagkaon kung sa itong gihalad sa atong lamisa. Usbon ko mora ni akong vlog this year end og manghinaot ko sa pagsaulog sa bag-ong tuig nga kalipay ug kalinaw sa tibuok kalibutan. Magampo ta nga malinawon ang tibuok kalibutan, dili kay ato arang lugar ato iampo, tibuok kalibutan. Magkahiusa ang tanan, dili mag-away-away. Peace of mind. And again, bye-bye. Happy New Year to all. Bye-bye.